Oh. Oh, rescue. To the rescue. To the rescue si LTC. LTC. LTC ba yan, boss? Si LTC. Ako, papi, gawa motor lah. Motor yellow, yellow. Nako po. Nag-rescue ako para mag-flashlight. Kaka na. Athlete! Ayun, nag-rescue para mag-video eh. Oh, testing. Kaso yung battery nito eh. Testing. Wala. Sa isip mo lang yan. Ako po, sarap magbataan. Gantong oras na. Ayoko. Ayan na. Kupaw. Gigil na gigil. Oo. Eh, syempre, malupit yung isipin mo, imported yung mekaniko mo. Yan ang kakala. Pipitati ko ng budget. Tingin. Nada. Oo, gigil na gigil talaga. Gigil na gigil eh. Ayun nga kami dito. Ayun oh, sarap. Busog na naman, walang gastos. Ayun oh. Tartado.